अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हुज़ूर खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी का, कि जब उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, लेकिन जब बूढ़े हो गए तो ख्याल आया कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मैं अपनी जन्नत की बीवी को देखना चाहता हूँ। तो उन्हें ख्वाब में एक काली कलोटी औरत दिखाई गई, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फिर एक ऐसा राज पोशीदा था जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या था ये पूरा वाक़या, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा, बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा। और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जब ये हदीस आपने पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह तबारक व ताला, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात में फिर से दुआ मांगी। दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी। तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ऐ अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमुना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। जब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमुना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं? फरमाया हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं? लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है। अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी, आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा नहीं, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे उस जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ शेर, चीते और जंगली दरिंदे जानवर रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में ये जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैमुना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमुना की बकरियों को कोई चरा रहा था। मैमुना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रही थी, इबादत कर रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमुना तो नमाज पढ़ रही हैं और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं, अल्लाह अकबर, और उनकी बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते हैं। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया
کہ آخر شیر جیسے درندہ جانور، شیر چیتے جیسے درندے جانور بکریوں میں آخر دوستی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کی دوستی بکریوں سے کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ شیر اور چیتے بکریوں کو کھا نہیں رہے تھے بلکہ چرا رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، حیران رہ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کو یہ سب کیسے پتا؟ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا اور میرے خواب کے بارے میں آخر کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتائیے کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے۔ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مجھے یہ بات سمجھا دیجئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتے نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ میری بکریوں کو چرا کر میرا کام بھی کر دیا کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس میں میری کوئی شان نہیں، بلکہ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ اگر چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے۔ جس طرح ان نے شیر اور چیتے کو بکریوں کا دوست بنا دیا، اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیسے بھی کرشمہ کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو دن کو رات کر دے اور چاہے تو رات کو دن کر دے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے شیر اور چیتوں کو میری بکریاں چرانے کا حکم دے دیا، اور یہ شیر چیتے اپنے مالک کا حکم کس طرح مان رہے ہیں یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، اور یہ شان ہے اللہ کی نیک بندی حضرت میمونہ کی، کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کرشمہ دکھایا کہ جو اس سے پہلے شاید ہی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو، نئی واقعے کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔